अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे। खुदा की ज़ात और आप पर आप लोगों के वालिदैन का साया कायम रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचने वालों को अल्लाह ताला की ज़ात हिदायत अता फ़रमाए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं अभी पहले वाले जो वीलॉग था उसमें आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा था। बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी थी जिस पे अभी बात करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए जो आपसे दरख्वास्त की जाती है, आपसे जो रिक्वेस्ट की जाती है, तरला और मिन्नत किया जाता है, छोटे भाइयों को पे हुक्म किया करता है कि आप हमारी करेक्शन करें। आप हमें बताएँ अगर हम आईएमएफ पे बात कर रहे हैं, अगर हम तरमीम पर बात कर रहे हैं या किसी और पर और उसमें अगर कुछ गुंजाइश है, तो वो आप हमें बताएँगे तो हम अगले वीलॉग में उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों पीटीआई आईनी तरमीम के मौके पर अपने लिए रास्ता निकालने की मुसलसल कोशिश कर रही है। वो कोशिश अब भी जारी है। अब कुछ देर पहले आरिफ अलवी मौलाना फजल रहमान के दर पर माथा टेकने गया। मुतालबा एक ही है कि इमरान खान की रिलीफ ले दें और आईनी तरमीम को सपोर्ट करेंगे। यानी मुतालबा किया जा रहा है कि इमरान खान को रहा करा दें, मिलिट्री कोर्ट से बचा दें, हम तरमीम को सपोर्ट करेंगे। इस पर ख्वाजा आसफ ने भी बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राब्ता किया था, तरमीम पर सपोर्ट करेंगे, दिसंबर में करा लें, अगला महीना अक्टूबर आना है, खजा शुरू हो गई है, पत्ते झड़ेंगे, फिर नवंबर दिसंबर आएगा, चीजें पीटीआई के मुताबिक सेटल डाउन हो जाएंगी। किसने राब्ता किया, नाम नहीं लूंगा। ये ख्वाजा साहब, अब ख्वाजा साहब की ये जो बात है, इसमें जो चीज हमें नजर आती है कि वो काजी साहब चले जाएंगे, अगले चीफ जस्टिस साहब आ जाएंगे, तो फिर आप हमसे सपोर्ट करवा लें, हम इस पे कर देंगे, आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। पीटीआई जो है वो आईनी तरमीम और ये जो बिल है इस पे सपोर्ट करेगी, लेकिन जरा 2 महीने ठहर जाएं, दिसंबर में काजी साहब को जा लेने दें। जब काजी साहब रिटायर्ड हो जाएंगे तो उसके बाद फिर जो अगला सिस्टम है उसमें अब जो आप लाना चाहते हैं वो आप ले आए। इस किस्म की चीजें हैं और साथ में जाहिर है इमरान खान के रिलीफ वाली तो वो दुहाई हर जगह पे दे रहे हैं। ख्वाजा साहब की बात में दो चीजें बड़ी अहम है। एक तो पीटीआई वाले अपने रास्ता निकाल रहे हैं, डील मांग रहे हैं। दूसरा वो चाल में फंसाने की कोशिश करते रहे हैं कि मामला मोहर हो जाए और फिर इनके जा जाएंगी और गेम पलट जाएगी। बहरहाल ये सिलसिला अभी भी जारी है, जोड़ तोड़ जारी है, लेकिन पीटीआई की मुकम्मल अप्रोच है कि माजी की रिटायरमेंट के बाद ये इंतखाबात को कालेदम करार देकर हुकूमत ही खत्म कर दें। ये एक क्योंकि ये दरखास्त है। बहरहाल ये अक्सर इमरान खान कहते हैं कि 2 महीने के बाद जो है वो हालात हमारे हक में होने वाले हैं और जनवरी में या फरवरी में इंतखाबात भी होने वाली हैं। वो क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब ने पहला रास्ता भी जो है वो आपको पता है कि जजों के ज़रिए बनाया था और अब भी मामला वो जजों पर ही आएगा और गेम पलट जाएगी। बहरहाल ये सिलसिला जारी है। पीटीआई की मुकम्मल अप्रोच है कि काज़ी की रिटायरमेंट के बाद ये सब कुछ है। इसलिए भी तरामीम बहुत ज़रूरी है कि इससे पहले इमरानी जज अपना काम दिखाएं, हुकूमत इनके सियासी दांव निकाल दे। इस सिलसिले में अब अगली कोशिश होगी, भरपूर होगी। इसमें नाकामी का मार्जिन 0 है, कामयाबी 100% है। दूसरी तरफ एक इंकशाफ और भी हुआ है। इस इंकशाफ को देखकर तो लगता है कि सिस्टम अभी तक फैज़ को निकालने में नाकाम रहा है। ये बात बार-बार कही जा रही है कि सिस्टम में किसी जगह पे या किसी बात पे अभी तक जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब का जो सिस्टम है वो काम कर रहा है। इसमें आप मुख्तलिफ लोगों से बातें सुनते हैं, लेकिन जब आप किसी बड़े लीडर से बात सुनते हैं तो उसमें तक़वियत मिलती है। जुनैद लतीफ़ साहब ने इंकशाफ किया, अदारों में बैठे लोग अभी भी हुक्म किसी और का लेते हैं, लेकिन मानते वही हैं जो फैज़ हमीद कहता है। अब इस बात को समझें, वो कितनी बारीक बात कर रहे हैं। यानी हुक्म जो लोग मौजूदा लोग का ले लेते हैं, लेकिन करते वही हैं जो फैज़ की मंशा होती है। मियाँ जुनैद लतीफ़ ने एक और अहम बात की है। ध्यानदारी से कहता हूं कि आईनी तरमीम का ना होना फैज हमीद का था। ये बहुत बड़ी बात है। फैज हमीद गिरफ्तार होने के बावजूद इस नेटवर्क में एक्टिव है, सिस्टम पर हावी है, सिस्टम की धज्जियां उड़े रहा है, सिस्टम को काम नहीं करने दिया। मियाँ जुएल लतीफ के दावों की हकीकत की तहकीकात होनी चाहिए। अगर सच है तो इसका सद्देबाब होना चाहिए, वरना मुल्क इमरानी फितना पर हावी हो जाएगा और पीछे कुछ नहीं बचेगा। खोल कर बता देता हूं कि मियाँ जुएल लतीफ साहब ये कह रहे हैं कि
اندر کوئی دھڑا ہے، ابھی تک موجود ہے، جس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے فیض حمید کے بعد، لیکن وہ ختم نہیں ہو رہا۔ مطلب کہ جو سسٹم چل رہا ہے ادارے کا، اس ادارے میں ایک متوازی سسٹم چل رہا ہے۔ اب وہ حافظ صاحب کو نہیں مان رہا، وہ پاکستان کو نہیں مان رہا، وہ عمران خان کی محبت میں نہیں مان رہا۔ حافظ صاحب نے کیونکہ ظاہر ہے سیاسی طور پہ بھی ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے، اور اپنے ادارے میں بھی بہت ساری اصلاحات لا رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی ان کو اس قسم کی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ جوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جس طرح کنٹرول ہوتا تھا اسٹیبلشمنٹ کا، مطلب 2016 میں دیکھ لیں آپ، جب نواز شریف کو نکالنا تھا تو کتنا کنٹرول تھا، کیسے ایک ایک جگہ پہ جا کر بیٹھ کر پوری کی پوری ادارے کو سپورٹ حاصل تھی کہ عمران خان کو لانا ہے اور عمران خان کو لے کے آئے۔ اب یہ سپورٹ تو نہیں ہو رہی کہ موجودہ حکومت کو لانا ہے یا موجودہ حکومت کو گھر نہیں جانے دینا، لیکن اگر پازیٹیو وہاں سے چیز یہ ہے کہ ایسی کوئی کوشش نہیں ہو رہی، لیکن اندر ایک سسٹم موجود ہے جو ان تمام چیزوں کو ڈیریل کرنا چاہتا ہے، ان تمام معاملات کو جو بہتری کی طرف جا رہے ہیں ان کو خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو ہے لطیف صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں، اس پہ انکوائری ہونی چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کہ کون سا سسٹم ہے۔ اگر فیض حمید صاحب پکڑے گئے ہیں تو اس سسٹم کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ کیا وہ سسٹم آٹو پر لگا گئے ہیں، یا پھر وہ بھی اندر بیٹھ کر عمران خان صاحب کی طرح بتی والا فون، نوکیا کا پرانا، یا پھر آئی پیڈ، یا پھر جو آئی میسج ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، جو کسی کے پکڑائی میں نہیں ہے، صرف ایپل کی پکڑائی میں ہے؟ کون سی ایسی سہولت ہے جو ابھی تک وہ سسٹم اندر سے بیٹھ کے چلا رہے ہیں؟ اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ ادھر پی ٹی آئی کو ایک اور دھچکا لگنے والا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ری کاؤنٹنگ میں ایک اور کیس سپریم کورٹ میں مقرر ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن میں بھی 4 حلقے 18 سپٹمبر کو لگیں گے۔ قومی اسمبلی میں ری کاؤنٹنگ کا ایک اور کیس فکس 19 سپٹمبر کو سماعت ہوگی۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن بینچ میں شامل ہیں۔ دیکھیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہر جو دن ہے نا گزرتا ہوا، کیونکہ اب تک دیکھیں 4 ایسے حلقے ہیں جس کی ری کاؤنٹنگ میں پاکستان تحریک انصاف ہار گئی ہے، کیونکہ 2024 میں کے الیکشن میں جو ایک شور مچایا گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ وہ پی ڈی ایم کی حکومت کو دوبارہ لانا چاہتی ہے، ایسا تو ہمیں کہیں نظر نہیں آیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کسی قسم کی ان جماعتوں کی ہیلپ کی ہو۔ لیکن عمران خان، اب دیکھیں مجھے بتائیں کے پی کے میں 2800 ارب روپے کی ایک جو رپورٹ آئی ہے کہ 2800 ارب روپے کی آڈٹ جنرل کی رپورٹ آئی ہے کے پی کے میں، لیکن اس کے باوجود کے پی کے لوگ 80% ووٹ عمران خان کو دے رہے ہیں۔ یہ حیرت کی بات ہے۔ عمران خان نے جو تباہی مچائی اس ملک میں، لوگ گالیاں نکال رہے تھے عمران خان صاحب کو، ہر چیز کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرا رہے تھے، عمران خان پھر بھی ایسی سیٹیں قومی اسمبلی میں لے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے حق میں فیض نیٹ ورک اور دوسری جو طاقتیں ہیں وہ وہاں پہ ایسا کچھ چکر چلا رہی ہیں، کوئی ایسے بیٹھے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے ابھی وہ حلقے کھلتے جا رہے ہیں، وہ سیٹیں جو ہیں جن کی جیتی ہوئی ہیں، جنہوں نے جیتی ہیں، ان کو واپس مل رہی ہیں۔ حامد میر کی ایک پرانی عادت ہے، یہ جھوٹ کو ایسا ٹویسٹ کر کے پیش کرتا ہے کہ عوام کو گمراہ کرتا ہے، اور زیادہ تر ٹویسٹ نون لیگ سے متعلق ہی کرتا ہے۔ اب حامد میر نے دعویٰ کیا ہے مسلم لیگ کے نون کے 3 سینٹر نے ترامیم کا مسودہ مانگا جو نہیں دیا گیا، اراکین اپنے گھر کو چلے گئے، موبائل بند کر دیے، کہا ایسے کرنا ہے تو ووٹ نہیں دیں گے، نہل کروا دیں، اور غائب ہو گئے۔ اب یہ دعویٰ کتنا مذاق خیز ہے؟ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان سینٹر نے مسودے سے متعلق کہا ہو کہ ہمیں مسئول نہیں ہوا، لیکن غائب ہونا، موبائل بند کر دینا، یہ ایک سفید جھوٹ ہے۔ اب حامد میر صاحب کی حکومت سے دشمنی کیا ہے؟ یا پھر وہ پاپولر لائن ہے، یا پھر وہ ایک پرانی محبت عمران خان سے، یا پھر وہ جو ایک دھڑا ابھی بھی اندر کہیں ایکٹیو ہے، اس کا رکن ہونا حامد میر کا، اور پاکستان کے مخالف جو بھی چیز چل رہی ہوگی، جہاں پہ پاکستان کو ڈیمیج ہو سکتا ہوگا، جو پاکستان کو چیز نقصان دے دے گی، حامد میر صاحب ان صفوں میں پہلے نمبر پہ کھڑے ہوں گے۔ سینئر ہیں، زندگی گزر گئی ان کی، لیکن آئی ڈونٹ نو ان کو جب سے ان کے ساتھ کراچی میں جو حادثہ ہوا ہے اس کے بعد ان کے ذہن دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جب بھی موقع ملے پاکستان کو ڈیمیج کرنا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ بڑے میڈیا کے چینل میں بیٹھ کر بڑا نام ہونے کے باوجود اس قسم کی چھوٹی حرکتیں کرنا، میرے خیال میں یا تو آپ پوری خبر دیں، ان 3 لوگوں کے نام بتائیں تاکہ قوم دیکھے، نون لیگ دیکھے، اور وہ 3 لوگ سامنے آئیں اور وہ جو اپنا آ کر موقف پیش کریں کہ کیا واقعی انہوں نے ایسا کیا ہے۔ تو یہ جو ٹویسٹ کر کے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی خبر اپنے آپ کو ان رکھنے میں، میں حامد میر صاحب کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، لیکن کیونکہ آف دی ریکارڈ چیزیں ہوتی ہیں اس لیے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حامد میر صاحب نہیں چھوڑتے۔ گنڈا پور سے متعلق انکشاف ہوا ہے کہ وہ اپنے ہی ارکان اسمبلی پر بدماشی کر رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ دنوں خیبر پختونخوا میں اسمبلی میں فوج کے خلاف انتہائی گھٹیا تقاریر ہوئی تھی۔ ان سے متعلق گورنر فیصل کریم کنڈی نے انکشاف کیا ہے کہ گنڈا پور نے ایم پی ایس سے وہ تقریریں
गन पॉइंट पर कराई हैं, यानी गन पॉइंट पर अरकान असम्बली से फौज के खिलाफ तकरीरें कराई हैं और अपना बदला लिया है और फौज पर दबाव डाला जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा है तो फिर मानना पड़ेगा गिरफ्त है उसकी अपने एमएनए, क्योंकि गन पॉइंट पे तकरीरें कराना कोई छोटी बात तो नहीं होती ना। लेकिन अगर अगला करवा रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी गिरफ्त है, और अगर उसकी गिरफ्त है, वो ये काम करवा रहा है, तो ये बहुत खतरनाक है कि अगर आप अपने लोगों को देखें। ब्लैकमेल तो पीटीआई का जो एमएनए एमपी है वो होता ही होता है, चाहे वो क़यादत के हाथों हो, चाहे वो सोशल मीडिया के डर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डिजिटल विंग है, जो जिसको जिसको उर्फ़े आम में डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता है, तो वो डिजिटल दहशतगर्द हैं। वो इन लोगों को ब्लैकमेल तो करते हैं कि अगर तुम लोगों ने ज़रा सा भी आगे पीछे हटे तो तुम्हारा घर का, तुम्हारा खाना-पीना हर चीज़ बंद और तुम्हारे घरों को आग लगा दी जाएगी। और उनकी बेटियों और उन बहनों के बारे में जो कहा जाता है या किया जाता है वो आपके सामने ही है। अभी एक ताज़ा मिसाल देता हूँ जो कि मेरे ख़्याल में बड़ी अहम है, लेकिन मैं ये अगला हिस्सा करने के बाद आपको ये मिसाल देता हूँ। गंडापुर के सूबे की करप्शन की बात करें तो वहाँ सूरत हाल बदतरीन है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ महकमों और वजारतों में तकरीबन 2800 रुपए की खुर्द-बुर्द कर दिए गए हैं। अंदाजा करें कि वहाँ करप्शन के अंबार लगे हुए हैं और ये वफाक पर चढ़ाई करते हैं, कभी फौज पर चढ़ाई करते हैं। तनख्वाहें देने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के पास पैसे नहीं हैं। यूनिवर्सिटियाँ बंद की जा रही हैं क्योंकि वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। लोगों के जो हाल हैं वो आप देख लें। पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा बाहर जाके सेटल होने वालों की तादाद जो है वो केपीके से है। तमाम जड़ों की जो बुराइयों की जड़ें हैं वो केपीके से खुलती हैं। करप्शन वहाँ पर हाल ये है कि 250 अरब रुपए की करप्शन वहाँ पे खुर्द-बुर्द की गई है। 250 अरब रुपए की। ये छोटी करप्शन नहीं है। देखें, जब आपने कुछ अवाम के लिए करना ही नहीं है, आपने सिस्टम से सारा पैसा निकाल लेना है, बजट से सारा पैसा निकाल लेना है, तो फिर यही कुछ होना है। कितने अस्पताल बने? जवाब आएगा ज़ीरो। कितने स्कूल बने? जवाब आएगा ज़ीरो। कितनी यूनिवर्सिटी बनी? जवाब आएगा ज़ीरो। कितने नए मोटरवे बने? जवाब आएगा ज़ीरो। आप उनसे कारकर्दगी की ओर बात करेंगे तो वो आपके साथ बात नहीं कर सकते, जवाब नहीं दे सकते। हाँ, अगर करप्शन पर बात करेंगे तो वो सामने वाले की करप्शन पर बात करेंगे, लेकिन ये 250 अरब रुपया जो करप्शन है इसका ज़िक्र वो ना करेंगे, ना होगा। और माशाल्लाह उनकी जो अपोज़िशन है, अपोज़िशन से मुराद है कि वो हुकूमत में है, और पूरी पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट जो उनकी अपोज़िशन है, वो माशाल्लाह इतनी लाइक और फाइक है, ये चीज़ें उनको करनी नहीं आती। अभी मैं आपसे कह रहा था कि ये जो डिजिटल दहशतगर्द हैं, ये कितने तगड़े हैं। इसकी एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ मैं आपको। हसन निसार का एक बयान कोट जो है वो इस वक़्त चल रहा है। वो कह रहे हैं कि मैंने मौलाना मौलाना साहब हैं, उनका नाम किसी जगह पे नहीं सुना कभी, सड़कों पे या गलियों पे। लेकिन अब 3 दिन हो गए हैं, मैं जिस गली और सड़क से गुज़रता हूँ, लाहौर में 5 से 4 किलोमीटर वॉक करता हूँ, उस वॉक के दरमियान में लोग मौलाना फजल रहमान साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब की कौन तारीफ़ें कर रहे हैं? जो हसन निसार को अच्छी लग रही हैं, या जिनकी हसन निसार से आपस में जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी सेम है, वो कौन होंगे? जो इमरान खान को अच्छा कहेंगे, जो नवाज़ शरीफ साहब को या मौजूदा हुकूमत के बारे में बुरी बात करेंगे, क्योंकि हसन निसार साहब का यही हमारे ज़हनों में, दिमागों में एक उनकी शक्ल और बॉडी आती है ना। तो अब अंदाज़ा करें कि ये जो डिजिटल दहशतगर्द हैं, इतने पावरफुल हैं कि इन्होंने 15 साल तक जिस बंदे को फजलू कहा, जिस बंदे को मौलाना डीज़ल कहा, जिस बंदे के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू की कि वो आप सुन नहीं सकते, सिर्फ 3 से 4 दिन में इन डिजिटल दहशतगर्दों ने अपनी ताकत के ज़रिए, जो इनका होल्ड है डिजिटल मीडिया पर, मौलाना फजल रहमान को नेक पारसा बना दिया, उनको रूहानी चेहरे वाला बना दिया। और ये सिर्फ सारा कुछ 3 दिन में काम किया। और हर जगह पे ये चीज़ है कि मौलाना फजल रहमान साहब नूरानी चेहरे वाले हैं, अज़ीम बुज़ुर्ग हैं, इलामा हैं, इनकी खिदमत पाकिस्तान के लिए बहुत हैं, सिर्फ 3 दिन में। ये है ताकत डिजिटल दहशतगर्दी की। लेकिन फिर कहूँगा, जो मुखालिफ हैं, जो पीटीआई के मुखालिफ बैठे हुए हैं, उनकी अपोज़िशन है इसमें, वो सोए हुए हैं। शायद उनको अंदाज़ा ही नहीं है। तस्वीरें लगा देने से, फ़ोटोएँ लगा देने से, या इसको काउंटर ना करने से जो नुकसान हो रहा है, वो नुकसान अगर अभी तक आप नहीं समझ पाए, तो फिर शायद आप कभी भी ना समझ सके। हो सकता है, मुझे अच्छी तरह से एक मैं छोटी-सी मिसाल दे रहा हूँ आपको। मेरे वालिद साहब जब फ़ौत हुए, तो वो शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर में थे। मेरी उनसे बात भी हुई, मैं हॉलैंड में ही था। तो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा, "यार खंघ जी हैगी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ फ़र्क पैना है?" तो फिर मैंने जब आधे घंटे बाद दोबारा फ़ोन किया तो मेरी जो भाभी हैं उन्होंने मुझे बताया कि अब्बा जी गल कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि मैं खाद ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੇ कित्थे सुੱਟ आया वां, और पानी ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀਆਂ पैलियां ਨੂੰ ला आया वां, किधर की कर आया वां, और मैं पैसे फलाने-फलाने ਨੂੰ दे आया। वो आखिरी लम्हे तक ये चीज़ें प्लानिंग कर रहे थे, और आधे घंटे बाद मुझे कॉल आई कि वालिद साहब एनी मोर नहीं है, उनकी वफ़ात हो गई है, डेथ हो गई है। वो आखिरी लम्हे तक अपनी ज़मीन, अपनी खेती-बाड़ी और उस पे अपना उनका फ़ोकस था। यहाँ पर हो सकता है कि जब नून लीग
یا ان کی جو حکومت ہے وہ ختم ہونے والی ہو تو یہ ان سے 5 منٹ لے لیں، کیونکہ یہ آخری منصوبہ بھی ڈلیور کرنا چاہتے ہیں، کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو ووٹ میں کنورٹ کرنا ایک اہم کام ہے جس میں کافی حد تک پیچھے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو میں نے کہا نا، ڈیجیٹل دہشت گردوں نے صرف 15 سال تک ایک بندے کو برا ثابت کیا اور صرف 3 دنوں میں اس کو حاجی نمازی بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ ہے ڈیجیٹل کی طاقت۔ جب تک اب یہ حاصل نہیں کریں گے، اس بات کا عمران خان کو 15 سال پہلے پتہ لگ گیا تھا جب ہم اسے فیس بک کا وزیر اعظم کہتے تھے، لیکن شاید ہمیں ابھی بھی پتہ نہیں لگا، ہم ابھی بھی اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکے۔ ہماری تیاری ابھی بھی، ہماری سے مراد یہ ہے کہ میں پورے پاکستان کی کہہ رہا ہوں، ہر وہ بندہ، ہر وہ حصہ، ہر وہ طبقہ جو عمران خان صاحب کے اینٹی اے میں، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور جب تک یہ نہیں کیا جائے گا پھر ہم لوگ ایسے ہی کھجل خراب ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک خوش رکھے۔ آپ لوگوں سے گزارش وہی ہے کہ چینل کو ضرور جو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ پاکستان تحریک انصاف یہ جو کہ ایک نیا جسے کہتے ہیں کہ وہ لارا لگا رہی ہے کہ آپ لوگ اس کو 2 مہینے کے بعد کر لیں، کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی اس کی حکومت کو پاکستان تحریک انصاف کی بات مان لینی چاہیے، یا نئے پونڈ آنے سے پہلے اپنے معاملات ختم کر دینے چاہیے؟ اس پہ رائے کا اظہار کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، چینل ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں سینڈ کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں۔